برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا عنوان ہے 30 مارخ۔ تو بچوں ہوا کچھ یوں کہ ایک ملک میں، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ ویسے تو وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، وہ مزدوری کرتا تھا دوسروں کے کھیتوں میں۔ تو وہ جو جہاں پہ مزدوری کرتا تھا، وہ صاحب جو تھے وہ اس کو کیش نہیں، پیسے نہیں دیتے تھے مزدوری کے عوض۔ وہ روزانہ رات کو اسے ایک کٹورا بھر کے چاول اور ایک کٹورا بھر کے دال دیتے تھے۔ وہ اسی طرح لے جا کے اپنی بیگم کو دے دیتا تھا۔ اب اس کی بیگم کیا کرتی تھی کہ وہ ایک کٹورا دال اور ایک چاول پکا کے، پکی ہوئی دال اور پکا ہوا چاول، ایک کٹورا اس کو دال کا اور ایک چاولوں کا دے دیتی تھی، بالکل وہی میجرمنٹ۔ اور وہ اس نے پوچھا کہ یہ تو تم نے مجھے دے دیا سارا، تو تم کیا کھاؤ گی؟ کہتی میں ہنڈیا چاٹ کے گزارا کروں گی۔ اب وہ اس کا ایک دوست تھا جو اس کو روزانہ دیکھتا تھا، وہ کہتا ہے یار تو دن بدن جب سے تیری شادی ہوئی ہے تو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور بھابھی جو ہے وہ دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے، قصہ کیا ہے؟ کہتا بیچاری تو وہ تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، یہ مجھے ایک کٹورا دال ایک کٹورا چاول دیتی ہے، وہ وہی پکا کے میرے آگے رکھ دیتی ہے، پورا خود ہڈیاں چاٹ کے گزارا کرتی ہے، اور بات تمہاری ٹھیک ہے کہ وہ موٹی ہو رہی ہے، میں تم۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتا میں ہنس اس لیے رہا ہوں، تم بہت بیوقوف ہو۔ ایک کٹورا چاول جو ہوتے ہیں جب وہ پکتے ہیں تو 4 گنا ہو جاتے ہیں، ایک کٹورا دال جو ہے جب وہ پکتی ہے تو 2.5-3 گنا ہو جاتی ہے، اگر پتلی رکھو گے تو زیادہ ہو جائے گی۔ تو وہ تمہیں ایک ایک دے کے باقی سب کھا جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے، آج تو جا اور وہ جب پکا لے گی تو تو یوں کرنا کہ وہ پکا ہوا جو دال چاول تمہیں دے گی نا، تم اس کو بڑے پیار سے وہاں بٹھا دینا جس جگہ پر اسے کہنا تم کھاؤ، آج میں ہنڈیا چاٹ کے گزارا کروں گا، میں مجھے شرم آتی ہے روز تو مجھے سارا، اور تو پھر ہنڈیا کھول کے دیکھنا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب اس نے کھانا اس کے لیے دونوں کٹورے رکھ دیے سامنے اور بلایا اور پیڑھی رکھ دی، اس نے بڑے پیار سے اسے کہا تم یہاں بیٹھو کھاؤ، آج میں ہنڈیا چاٹ کے گزارا کروں۔ اس کی بیوی تو بہت تڑپی، نہیں 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 نہیں، تم کیوں گزارا، تم سارا دن محنت کرتے ہو، میں ہنڈیا چاٹ لوں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ دونوں ہانڈیوں تک نہ پہنچے، لیکن اس نے تہیا کیا، مطلب اس نے چاولوں کی دیگچی کا بھی ڈھکنا کھولا اور دال کا بھی، اور چمچ مار کے دیکھا وہ تو بھری پڑی تھی۔ تو پھر اس نے اس کی ذرا تھوڑی سی طبیعت صاف کی کہ تو کرتی کیا ہے، اگر تو یہی کرنا ہے تو نے تو آدھا جو بھی پکا ہوتا ہے وہ پورا آدھا مجھے دے دے، آدھا تو، تاکہ میری بھی صحت نہ خراب ہو۔ اگر میری صحت خراب ہو جائے گی اور میں کمانے کے قابل رہوں گا تو کل کو اس دال چاول سے بھی ہم چلے جائیں گے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے نا اپنے دل میں گرج پال لیا اس کے خلاف کہ اس نے یہ کیا تو کیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میری بےزتی کر دی، ہنڈیا میں ہاتھ مار دیا، اور وہ ایکسپوز چونکہ ہو گئی تھی تو وہ اپنا اس سے بدلہ لینے کے طریقے سوچنے لگی۔ اب وہ اس سے بدلہ لینے کے طریقے سوچ رہی تھی، اسی اسنا میں ہوا یہ کہ نا وہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی، اور وہ سارے ملک میں پہلے نا بیٹا وہ ڈھول لے کے نا، ڈھول بجا کے اور اعلان کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں منادی کرانا، اعلان کرانا۔ وہ انہوں نے اعلان کرایا کہ کوئی بھی جو اس کو ٹھیک کر دے گا اس کو لاکھوں کروڑوں میں انعام و اکرام ملے گا اور سب کچھ ملے گا۔ اس نے سوچا کہ بیوی نے اس کی سوچا کہ بڑا اچھا وقت ہے بدلہ لینے کا۔ اس نے کہا ان کو بلا کے سپاہیوں کو کہ میرا خامد جو ہے نا وہ بہت اچھا وہ ہے، سیانا ہے، وہ آپ لے جائیں، وہ اس کا علاج کر دے گا۔ وہ آ گیا جناب، سپاہی پکڑ کے بادشاہ کے اس کو لے گیا۔ وہ چیختا رہا میں نے کبھی علاج نہیں کیا، میں کسی حکمت کو یا ڈاکٹری کو کسی چیز کو نہیں جانتا، میں نے کبھی علاج نہیں کیا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی کہہ رہی ہے، اس نے کہا پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کبھی کیا۔ بہرحال وہ زبردستی لے گیا، وہ پریشان بھی تھا بہت، اور خود نہ اپنے آپ سے گفتگو بھی بڑبڑائے بھی جا رہا تھا، بار بار کہتا ہے ہڈیا میں ہاتھ
न डालता जिंदगी से न जाता, हंडिया में हाथ न डालता तो जिंदगी से न जाता। थोड़ी दूर आगे गया तो आगे उसने देखा एक चूहा था जो कि एक ग्रोसरी की शॉप पे बाहर पड़ी हुई गंदम की बोरियों को कुतर कुतर के उसमें से गंदम चुरा रहा था। तो उसको देख के कहता है की करता तू टोक मटोकी, क्या करता खुनियारी, जादे शाह ने पछाड़ लिया चूहा चोर है। अब वो सिपाही जो लेके जा रहे थे वो हंसना शुरू हो गए। वो कहने लगी क्या बोल रहा है। बहरहाल वो ले गए बादशाह के पास। अब वो वहां गया जब, तो उसने कहा कि सब लोग चले जाए शहजादी के कमरे में से, मैं अकेला बैठूंगा शहजादी के पास, फिर इलाज होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। जितने भी थे हकीम वकीम अजीज रिश्तेदार सब चले गए, उसको अकेला छोड़ दिया। उसने शहजादी को ना पहले अपना किस्सा सुनाया कि मैं वो किस तरह वहां तक पहुंचा, वो दाल और चावलों वाला सारा किस्सा सुनाया। फिर बाद में उसने जो अपने शेर घड़े थे ना कि हंडिया में हाथ न डालता तो जान से न जाता, और की करदा तू टोक मटोकी, जादा शाह पहचानिया चूहा चोर है। उसको हंसी आ गई शहजादी को जोर से। जब एकदम हंसी आई ना तो उसके एक्चुअली शहजादी को बीमारी ये थी कि उसके गले में फोड़ा निकल आया था। बच्चों फोड़ा पता क्या होता है, एक होती फिंसी बिल्कुल छोटी सी, थोड़ा बड़ा होता है और उसमें पीप वगैरह गंदगी बहुत होती है। तो वो अगर कहीं वो हाथ भी नहीं लगता अगर कहीं निकला, और वो गले के अंदर तो इतनी नाजुक जगह थी। वो बहरहाल जब वो हंस पड़ी जोर से, वो फट गया फोड़ा। फट के तो वो सब मवाद जो था वो बहने लगा। तो उसने उसको कहा कि मुंह खुला रख के नीचे रख, और उसने बुलाया बादशाह को और हकीमों को कि मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी इलाज तुम करो, जख्म से ही करना, सब करना तुम्हारा काम है, मैंने अपना काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ। बादशाह ने उसको रोक लिया। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इनाम इकराम लेके जाओ। खूब इनाम इकराम दे के सिपाही को छोड़ के आए। अब वो देख के, इनाम देख के तो बहुत खुशी, लेकिन उसको जिंदा देख के उसको बहुत बुरा लगा, और इनाम वगैरह देख के हर चीज उसने समेट ली। वो औरत बच्चों हासिल भी थी और लालची भी थी। वो बहरहाल वो किस्सा हो गया। जब वो अगले दिन, वो सर्दियों के दिन थे, वो बाहर अपने सेन में बैठा हुआ था और सेन में कहीं कोई ऐसी चीज पड़ी थी उसमें बेनतहा मक्खियां बैठी हुई थी। उसने क्या किया, एक बड़ा सा गत्ता लिया, गत्ता था उसके हाथ में, जोर से मारा तो बहुत सारी मक्खियां मर गई। अब वो बंदा ना बहुत सीधा और बेवकूफ था। वो चारपाई से नीचे उतरा और उनको गिरना शुरू हो गया। वो 30 थी। तो जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज दे, मैं 30 मार खा हो गया, मैं 30 मार खा हो गया। वो बाहर आई। उसने कहा कैसे हो गया। उसने कहा देखो गिन लो, 30 मक्खियां मैंने मार दी एक झटके में। कहने लगी हाँ बस तू वाकई ठीक है। अब उसने उसके 30 मार खाने के लिए कोई प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो वो फिर एक दिन मुनादी हुई बादशाह की तरफ से। उसके उस जगह पे, उस शहर में ना जहाँ पे बादशाह का कैपिटल था, वहां पे कुछ चोर डाकू ऐसे आ गए थे जो लोगों को मार भी देते थे और लूटते भी थे। रात को, आधी रात के बाद, रात को 1-2 बजे के बाद हमला करते थे और लूटते भी थे और मार भी देते थे। बादशाह बड़ा तंग था। बादशाह ने कहा है कोई जो उनका मुकाबला करे। फिर उसकी बीवी ने बुला लिया। जब वो गया होता था ना, असल में घर में नहीं होता, काम पे गया होता, तो वो ये हरकतें करती थी पीछे। फिर उसकी बीवी ने सिपाहियों को बुला लिया। उसने कहा मेरा मियाँ 30 मार खाए हैं, एक एक वक्त में 30-30 लोगों को मार देता है। वो आज जब आएगा तुम आके उसको ले जाना। अच्छा, वो फिर आए। वो उन्होंने कहा तो वही बनता है। बहरहाल वो ले गए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा मैंने, उसने बादशाह को फिर कहा मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ, मैंने एक झटके में 30 मक्खियां जरूर मारी थी, बंदा मैंने कभी नहीं मारा। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, पहले भी तुम ऐसे ही कह रहे थे, तुम्हारी बीवी ने कहा और देखो तुमने इलाज कर दिया ना। बहरहाल वो मरता क्या ना करता, उसने कहा कि जाओ। एरिया बता दिया बादशाह ने और अपने सिपाही साथ कर दी, उसको वहां छोड़ के आना है। टाइम तय हो गया। उसने जाके अपनी बीवी को कहा तूने जो हरकत कर रही थी वो तो कर लिया, लेकिन अब मुझे मैंने आराम से काम करना है, मुझे 5-7 दिन लगेंगे, मुझे खाना बना के दे इतने दिनों का, खाना पानी सब कुछ साथ दे, अगले दिन सुबह जाना है। उनका अच्छा। उसकी बीवी ने खाना पानी सब कुछ तैयार किया और जहर मिला दिया खाने में, रोटियों में भी और सालन में भी। वो बहरहाल चला गया। वो जा थक गया जब एक जगह, वो डायरेक्शन सब बता दी सिपाहियों ने, उसको छोड़ के चले गए उस जंगल के उस रास्ते पे। वो चलता चलता थक गया। थक के एक पेड़ के साथ कमर लगा के ना, तो उसने थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू किया। तो उसे घोड़े की टापों की आवाज आई, डर गया। जल्दी से भाग के, साथ ही एक बहुत बड़ा घना दरख्त था, उस पर चढ़ गया, लेकिन उसका खाना पानी वहीं रह गया।
अब वो ऊपर चढ़ के चुपके से देखता रहा, वो चोर आए वहां करीब आके, वो भी शायद थके हुए थे, रेस्ट करना चाहते थे, वहां रुके। उन्होंने देखा कुछ चीज पड़ी, उन्होंने खोल के देखा, वो बहुत खुश हुए, कहने लगे लो जी खाता कब गया, खाना मिल गया। पहले उन्होंने जो जो ढूंढा ये किसका है, उसने कहा ये किसी, सोचा उन्होंने किसी मुसाफिर का होगा, भूल के आगे निकल गए। उन्होंने खूब पेट भर के खाना खाया, पानी पिया, और ये बेचारा भूखा ऊपर तरसता रहा, सारी रात देखता रहा। वो सो गए। इसको मतलब यही महसूस हुआ कि वो सो गए। ये जब सुबह हुई, रोशनी हो गई, तो वो इसने ऊपर से उन पे कंकर और छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ के फेंकना शुरू की। वो किसी में कोई जुम्बश नहीं थी। आखिर वो नीचे उतरा, उधर को उसने हिला के देखा तो सब मरे पड़े थे। वापस आ गया भाग के, बादशाह को कहता मैंने मार दिए सारे। बादशाह और भी खुश हुआ। बादशाह ने उसको और भी ज्यादा इनाम और इकराम दिया, और उसको घर भेजा कि तू तो बहुत ही काम का आदमी है, तूने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तो खुश वो भी हुआ। लेकिन जब वो आया घर तो उसने फिर सोचा, उसके दोस्त ने कहा ये बात सोच ले, तू 2 दफा बच गया, इसने तुझे पूरी रास्ते से हटाने की कोशिश किया, और जो तुझे माल और दौलत मिली है वो भी इसने रख ली है। ये औरत तेरे से वफादार नहीं है, इसलिए सोच समझ के अब इसके बारे में आइंदा का फैसला करना, ये ना हो कि तू तीसरी दफा फंसे तो तू कुछ कर भी ना सके। वो कहने लगा ठीक है, बात तो ठीक है तेरी। उसने कहा मैं बैठ के इसके साथ फैसला करता हूँ। इसने मुझे बिल्कुल जो है ना ख़त्म करने करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्योंकि वो मासूम था, सीधा था, शरीफ था, तो खुदा ने उसकी इस तरह से इनडायरेक्टली मदद की, और वो 30 मार का मशहूर हो गया। ये थी बच्चों आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आइंदा आप क्या सुनना चाहते हैं कमेंट्स में बता दिया करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, स्लीप टाइट। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के लिंक्स दिए हैं। इनको इस्तेमाल करके आप हर किस्म की ख़रीदारी पर डिस्काउंट और डील हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इन वेबसाइट्स की सर्विस मैसर नहीं है तो हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। हम दुनिया के हर मुल्क में डिलीवर करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम और बैंक डेबिट से हम पेमेंट वसूल कर सकते हैं।